Tunaomba diocese kwa sababu hata Baba Askofu tuliokuwa nayo Bishop Anyoro alikuwa akitembelea parokia zetu tuko nazo 8 na akija anakaa na halmashauri, tunashauriana kulingana na matatizo yenye tuko nayo, si mambo ya kiroho peke yake, pamoja na maendeleo. Mpaka saa hii hatuyaoni mambo kama hayo, ndio sababu imebidi tufuatilie. Ni kitu tunataka ni huduma ije karibu na sisi kulingana na sisi mahali tunatoka. Zamani tukiwa parokia 10, Migori ilikuwa ndani kwa Isibania Dinari ikatoka, Oruba ilikuwa ndani ikatoka, sasa imebaki Kuria yenyewe. Hata wale wa mama ambao ni wakongwe kuja kufika Homa Bay sio rahisi, lakini tukipata diocese na hata sisi tutashirikiana pamoja. Sisi tunachotaka ni usawa, tunataka kuishi kwa amani na maendeleo yaende kwa watu wote bila kubagua. Kwa sababu kama kwenye kufanya kazi tunafanya kwa usawa. Hata hivi sasa tuko na mabadri 6. Wote hakuna ile mmoja wao ambaye anaweza kuwa kuna parokia ambaye anasimamia. Tunaomba kwa unyenyekevu baba wetu Askofu Michael atupatie jimbo letu ambao tunaweza tukiwa naro, bila mimi naona tunaweza kupata mapadri wengi wa Kikuria, hata wasichana wetu badala ya kukimbilia kuolewa kwa mapema wanaweza kwenda utawa tupate masista.